नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज का हमारा मौजू है तहारत। आज हम देखेंगे कि तहारत का माना क्या है, तहारत की अहमियत क्या है और तहारत की शराइत क्या है। सबसे पहले हम लफ्ज़ तहारत को देखेंगे। लफ्ज़ तहारत की ता के ऊपर अगर ज़बर पड़ा जाए तो इसका माना बनता है नज़ाफ़त, पाकीज़गी, और लफ्ज़ तहारत की ता के नीचे अगर ज़ेर पड़ा जाए तो इसका माना बनता है आला तहारत, ज़रिया तहारत, ज़रिया नज़ाफ़त। अगर इसकी ता के ऊपर पेश पड़ा जाए तो फिर इसका माना बनता है जिस चीज़ के ज़रिए तहारत हासिल की जाए उससे जो बाकी बच जाए उसको तहारत के साथ ताबीर किया जाता है। अब इस्तिलाही तारीफ़ इसकी क्या है? शरीयत मुतहरा के अंदर हदस और खुबस से पाक हो जाने को तहारत कहा जाता है। हदस से मुराद बेवुज़ू होने या गुस्ल के वाजिब होने की हालत है, और खुबस से मुराद नजासत ज़ाहिरी है, जैसे पेशाब है, पखाना वगैरह है। अब हम देखते हैं कि इबादात में नमाज की अहमियत सबसे ज़्यादा है। कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और अहादीस मुबारका में इसको ईमान से मुत्तसिलन ज़िक्र किया गया है, और ईमान कबूल करने के बाद सबसे पहले बिलउमूम यही इबादत वाजिब होती है, क्योंकि ये इबादत दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ है। बाकी इबादत ज़कात है, रोज़ा है, हज है, वो इतनी जल्दी फ़र्ज़ नहीं होती। और इसके अलावा इस्लाम में सबसे पहले लोगों पर शहादतैन यानी तौहीद बारी ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बरहक रसूल होने का इकरार, और उसके बाद नमाज फ़र्ज़ हो गई। तहारत नमाज की चाबी है, यानी इकरार शहादतैन का जब कर चुके तो फ़ौरन नमाज फ़र्ज़ हो गई, और नमाज के लिए तहारत चाबी है। और ये एक ऐसी शरत है जो शाज़ो नादर हालात के अलावा कभी भी साकित नहीं होती। नमाज के आगाज़ से लेकर आखिर तक इसका बाकी रहना ज़रूरी है। नियत भी नमाज में ऐसी शर्त है जो कभी साकित नहीं होती, लेकिन इसका नमाज की इब्तिदा में पाया जाना सिर्फ लाजिम है। तमाम अरकान में पाया जाना सेहत नमाज के लिए शर्त नहीं है। तहारत की बहुत सारी हिकमतें भी हैं। मसलन तहारत जो है ये गुनाहों का कफ़ारा होती है। शैतान को तहारत से दूर रखा गया है। दुनिया में इसका फ़ायदा ये है कि आज़ा वगैरह साफ़ हो जाते हैं, यानी सफाई के फ़वाइद इससे हासिल होते हैं। और उखरवी फ़ायदा क्या है? वज़ू के आज़ा बरोज़े क़यामत चमकेंगे और आरास्ता होंगे। तहारत के वजूब का सबब हर वो फ़ेल है जिसका करना इसके बगैर जायज़ ना हो। तहारत के बगैर जिन कामों का करना जायज़ नहीं, वो फ़र्ज़ भी है जैसे नमाज है, गैर फ़र्ज़ भी है जैसे कुरान मजीद का छूना है। तहारत की शराइत 2 किस्म पर हैं। नंबर 1 शराइत वजूब और नंबर 2 शराइत सेहत। शराइत वजूब क्या है और कितनी है? शराइत वजूब 9 हैं। उनमें से पहली शर्त यह है कि इस्लाम हो, मुसलमान हो बंदा। दूसरी शर्त अक़ल, और तीसरी शर्त बुलूग है। चौथी शर्त हदस की मौजूदगी है, और 5वीं शर्त तहूर और मुतलक पानी की इतनी मिकदार का मौजूद होना जो तहारत के लिए काफ़ी है। 6ठी शर्त पानी के इस्तेमाल पर कादिर होना। 7वीं शर्त हैज़ से पाक होना। 8वीं शर्त निफास से पाक होना। 9वीं शर्त नमाज का वक्त इतना तंग हो जाना कि अब तहारत करके नमाज अदा करने के बाद वक्त ख़त्म हो जाएगा। ये तहारत के वजूब की शराइत हैं। अब हम देखते हैं कि तहारत की सेहत की शराइत कितनी हैं। तहारत की सेहत की 4 शर्तें हैं। उनमें से पहली तहूर और मुतलक पानी का तमाम आज़ा पर इस्तेमाल करना, और दूसरी शर्त हैज़ से पाक होना। तीसरी शर्त निफास से पाक होना। चौथी शर्त
طہارت حاصل کرنے کے دوران طہارت کے لیے کوئی ناقص امر نہ پایا جائے، ایسی چیز نہ پائی جائے جس سے طہارت جاتی رہتی ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو دو قسمیں بیان ہوئی، یعنی طہارت کے وجوب کی شرائط اور طہارت کے صحت کی شرائط، یہ دونوں قسموں کی شرائط دونوں قسموں کی طہارت یعنی طہارت صغریٰ یعنی وضو اور طہارت کبریٰ یعنی غسل کے لیے، دونوں کے لیے ہی ہیں۔ شرائط وجوب سے مراد وہ امور ہیں کہ جب وہ جمع ہو جائیں طہارت واجب ہو جاتی ہے، اور شرائط صحت اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ امور ہیں جن کی موجودگی کے بغیر طہارت ہوتی ہی نہیں، اگر وہ موجود ہوں گے تو طہارت صحیح ہوگی، وگرنہ طہارت کی صحت نہیں ہوگی۔ حیض اور نفاس کا موجود نہ ہونا دونوں قسم کی شرائط میں شامل ہے۔ شرائط وجوب میں اس لیے داخل ہے کہ حیض و نفاس کی موجودگی میں عورت طہارت کی مکلف ہی نہیں ہوتی، اور طہارت کے حصول کا خطاب اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، اور شرائط صحت میں اس لیے شامل ہے کہ ان کی موجودگی میں طہارت حاصل کرنے کا وجوب اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ کافر اور مجنون یعنی پاگل، ان پر طہارت واجب نہیں۔ مجنون تو ویسے ہی اس پر طہارت واجب نہیں ہے کہ وہ مرفوع القلم ہے، اور دوسرا جو کافر ہے اس پر طہارت کیوں واجب نہیں؟ اس لیے کہ کفار عبادات کے مخاطب ہی نہیں ہیں، وہ پہلے ایمان کے مکلف ہیں، اس کے بعد عبادات ان پر فرض ہوں گی۔ جو آدمی طہارت کے ذریعہ یعنی وضو یا غسل کے پانی اور تیمم کے لیے مٹی کے استعمال پر بیماری وغیرہ کی وجوہات کی بنا پر قادر نہیں، اس کے ذمہ طہارت حاصل کرنا واجب نہیں ہے، اس پر ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ جس آدمی کو پانی اور پاک مٹی دستیاب نہیں، اس پر بھی طہارت حاصل کرنا واجب نہیں۔ نابالغ بچے پر طہارت فرض نہیں۔ جو آدمی طہارت کے ساتھ ہے اس کے ذمہ بھی طہارت نہیں ہے۔ جس عورت کو حیض یا نفاس جاری ہو اس پر بھی طہارت فرض نہیں ہے۔ نماز کا وقت اگر وسیع ہے تو بھی طہارت کا حاصل کرنا ضروری نہیں۔ طہارت کر کے صرف نماز ادا کر سکتا ہو تو اس وقت طہارت کا حاصل کرنا فرض ہو جائے گا، یعنی وقت ہی اتنا بچا ہے کہ طہارت کرے گا اور صرف نماز پڑھے گا، وقت ختم ہو جائے گا، تو اب اس کے ذمے لازم ہو گیا کہ طہارت کو حاصل کرے۔ طہارت کے ہر محل پر پانی کا اس طرح استعمال کہ اس کا کوئی حصہ نہ رہ جائے صحت طہارت کے لیے ضروری ہے۔ صحت طہارت کی آخری شرط سے معذور مستثنی ہے۔ نماز کے لیے طہارت فرض قطعی ہے، نماز فرض ہو یا نفل۔ طواف کعبہ معظمہ کرتے ہوئے اور قرآن مجید کو چھونے کے لیے طہارت حاصل کرنا واجب ہے۔ فرض قطعی کا انکار کفر ہے۔ اب یاد رکھیں فرض کی دو قسمیں ہیں، قطعی یا اسے اعتقادی کہہ لیں، اس کا حکم بیان ہو چکا کہ اس کا انکار کفر ہے، اور عملی یعنی دوسری قسم عملی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں ہوتا، لیکن یہ واجب کی اعلیٰ قسم ہے۔ قرآن مجید کو چھونے کے لیے طہارت کا ہونا اسی قبیل سے ہے۔ طہارت کے 3 ارکان ہیں، نمبر 1 دھونا، اور نمبر 2 مسح، اور نمبر 3 نجاست کو زائل کرنا اس کے ذرائع یعنی پانی مٹی وغیرہ سے۔ جس ذریعے سے بھی نجاست کو زائل کیا جا سکتا ہے اس سے نجاست کو زائل کرنا۔